बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है इतवार 3 मई और मैं हूं तारिक चौधरी। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती जाए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से भी आगाह रखिएगा। आज हम बात करेंगे 18वीं तरमीम NFC अवार्ड, नून लीग की मुफादाती सियासत, पीपल्स पार्टी को NRO की तलाश और मुल्क की लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए भागदौड़ और अंदरूने खाना ये कोशिशें कि जिस तरह से भी आप तरामीम करना चाहते हैं आइन में कर लें। जो भी चाहते हैं हम हाजिर हैं ताउन के लिए, लेकिन हमसे हमारी लूटी हुई दौलत के हवाले से कुछ ना पूछा जाए, हमें NRO दे दिया जाए, ओमनी ग्रुप के केसेस खत्म किए जाएं या उनकी कार्रवाई को एक लंबा डिले दे दिया जाए। नवाज शरीफ साहब की ताहियात नाहली को खत्म किया जाए, उन्हें सियासत में हिस्सा लेने के लिए फिर से अहल करार दिया जाए। मरियम नवाज की नाहली को खत्म किया जाए और हमने आज तक जितनी भी मुल्की वसाइल और मुल्की दौलत लूटी है उसके हवाले से हमें ना पहुंचा जाए, ना पूछा जाए, ना तफ्तीश की जाए, ना तहकीक की जाए, ना कोर्टों में बुलाया जाए, तो फिर हम आप जिस तरह भी कहें ताउन के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक इल्तजा है, एक दरख्वास्त है, एक ही अर्ज गुजारिश है कि हमें छोड़ दिया जाए, हमें अदालतों में ना घसीटा जाए, हमसे लूटी हुई दौलत ना मांगी जाए। अब ये इस तरह की ख्वाहिश है कि गैर एलानिया ताउन के इवज PTI गवर्नमेंट से नून लीग को रिलीफ मिलता रहे, जिसके तहत पार्टी की आला क़यादत और रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन के नए मुकदमात बनना बंद हो जाएं। TTs के, चीनी स्कैंडल्स, दीगर मामलात और पुराने मुकदमात सर्द खाने की नजर कर दिए जाएं। ये रिलीफ हासिल करने के लिए नून लीग ने NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम की शिक्कों में तब्दीली के हवाले से पसे पर्दा बातचीत का सिलसिला मुसलसल जारी रखा हुआ है। नून लीग ने NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर नजर सानी के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक 18वीं तरमीम के हवाले से जहां तालीम और अमन अमान से मुतल्लिका बाज शिक्कों को फेडरेशन के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया जा रहा है, वहीं NFC अवार्ड भी मरकज के लिए दर्द सर बना हुआ है। संजीदा और फहमीदा हलकों में यह समझा जा रहा है कि अगर NFC अवार्ड के मौजूदा फार्मूला पर अमल दरामद जारी रहा तो मरकज
معاشی طور پر بالکل ہی بیٹھ جائے گا۔ NFC ایوارڈ ہے کیا؟ NFC ایوارڈ کے مطابق پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے 4 صوبائی یونٹس ہیں: سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ اسی طرح گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جیسے علاقے بھی وفاقی حکومت کے تحت آتے ہیں۔ NFC ایوارڈ کا مقصد وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں مالی وسائل کو تقسیم کرنا ہے۔ پاکستان کے دستور کی دفعہ 160 کے مطابق صدر پاکستان ہر 5 سال کی مدت کے لیے NFC ایوارڈ تشکیل دیتے ہیں۔ ایک بار جب مالیات کی تقسیم کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کسی خاص فارمولہ پر متفق ہو جائیں تو NFC ایوارڈ اگلے 5 سالوں کے لیے نافذ ہو جاتا ہے۔ اس وقت منقسم پول کے لحاظ سے وفاقی حکومت کو ٹوٹل محاصل میں سے 42.5% حصہ مل رہا ہے، جبکہ صوبوں کو 57.5% حصہ دیا جا رہا ہے۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں، وفاق جو محصولات اکٹھے کرتا ہے پورے سال میں، اس میں سے اس کو صرف 42.5% ملتا ہے۔ باقی سارے کا سارا جو 57.5% ہے وہ صوبے لے جاتے ہیں۔ اور یہ فارمولہ بنا کب؟ یہ فارمولہ ایک خاص مصلحت کے تحت بنایا گیا صدر زرداری کے دور میں، جب مئی 2010 میں صدر زرداری نے NFC ایوارڈ تشکیل دیا تھا۔ اب اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ تقریباً 40-60 کا ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کیا مل رہا تھا وفاق کو اور صوبوں کو زرداری دور سے پہلے؟ تو جناب اس سے قبل NFC کے تحت مرکز کا حصہ 80% ہوا کرتا تھا۔ 80% جو کاٹ کے 42% کر دیا گیا، اور صوبوں کو صرف 20% ملا کرتا تھا، جو بڑھا کے تقریباً 60% کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے سوچیں کہ وفاق کے لیے کتنا مشکل بنا دیا گیا سروائیو کرنا۔ اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وسائل کا بہت ہی بھاری حصہ صوبوں کے پاس چلے جانے کی وجہ سے بیچارے مرکز کے لیے اپنے اخراجات کو پورا کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ دفاعی اخراجات بھی مزید قرضے لے کے پورے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ NFC ایوارڈ کا 18ویں ترمیم کے ساتھ۔ دوسری طرف صوبے 18ویں ترمیم کے تحت تقریباً 60% وسائل لینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید وسائل دیے جائیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ 2010 سے پہلے تک، اب یہ بھی ایک نئی بات، 2010 سے پہلے جو ایوارڈ ہوتا تھا اس کی بنیاد آبادی پر تھی۔ جتنی پاپولیشن کسی صوبے کی ہے اتنا اسے حصہ مل جاتا تھا اس 20% میں سے۔ تو اب 2010 میں کیا ہوا زرداری ایوارڈ میں؟ اب
वसाइल की तकसीम आबादी के लिहाज से भी नहीं रही। एक तो वफाक का 80% की बजाय हिस्सा तकरीबन 40% कर दिया गया और सूबों का हिस्सा 20% से बढ़ा के 60 के लगभग कर दिया गया। और दूसरा मार्का ये मारा गया कि 10 से पहले काबिल तकसीम हासिल की बुनियाद आबादी पे होती थी, जिस सूबे की जितनी आबादी उतना उसका हिस्सा। लेकिन अब इसमें क्या किया गया? तो नाज़रीन, पहले वसाइल का बड़ा हिस्सा आबादी की बुनियाद पे, आबादी सबसे ज़्यादा रखने वाले सूबे पंजाब को मिलता था। ताहम सदर जरदारी ने NFC अवार्ड की बुनियाद आबादी के साथ गुर्बत, पसमानदगी और रकबा, ये 4 चीज़ें कर दी गईं, जिसके नतीजे में पंजाब को अपने 5.62% हिस्से की कुर्बानी देना पड़ी। मौजूदा PTI गवर्नमेंट में सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब 9वें NFC अवार्ड का इजरा कर चुके हैं। ताहम इसके तहत अब तक सूबों को उनका हिस्सा नहीं मिला है पूरा और NFC अवार्ड पर तरमीम का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त 18वीं तरमीम में रद्दोबदल और NFC अवार्ड पर नजरसानी अहम तरीन इश्यूज हैं। अपोजिशन पार्टियां, बिलखुसूस नून लीग की क़यादत, इन इश्यूज को अपने लिए करप्शन के केसेस से बचाव के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। ब्लैकमेलिंग कि हमारे करप्शन केसेस पे मट्टी डालें तो चले आगे चलते हैं। वो अपनी नाअहली से छुटकारा चाहते हैं, नवाज साहब की, मरियम नवाज साहबा की। मुल्की मुफाद कोई जरूरत नहीं, जाती मुफादात, जाती मकासद, जाती सियासत, सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक मरकूज और दावे मुल्की की आदत के, दावे वजारत उज़्मा के और जहनी अप्रोच इस हद तक कि सिर्फ हमें बचा लिया जाए, हमने जो कुछ आज तक लूटा है उसे छोड़ दिया जाए, तो फिर हमसे जो आप चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। हम हाजिर हैं, हर हद तक आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी करप्शन और हमारी दौलत वो हमसे ना पूछा जाए, वो हमें माफ़ कर दिया जाए, वो हमें छोड़ दिया जाए, वो हमारे साथ NRO कर लिया जाए, वो कोई COD कर लिया जाए, वो कोई बारगेनिंग कर ली जाए, उसमें कोई लचक दिखा दी जाए। तो क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो आई इसी नैरेटिव पे है कि माफियाज को नहीं छोड़ना, पाकिस्तान की मुल्की वसाइल को लूटने वाले लुटेरों को नहीं छोड़ना, उन्हें कोई लचक नहीं देनी, उनके लिए कोई नरम गोशा शो नहीं करना, तो क्या यह मुमकिन है कि हुकूमत इमरान खान की ओर NRO हो जाए? क्या यह मुमकिन है कि लूटी दौलत वापसी का नारा लेके आने वाले बड़े आराम के साथ मुल्की दौलत लूटने वालों के साथ किसी चार्टर पे साइन कर दें, कोई बार्गेनिंग कर लें? तो जब ये मुमकिन ही नहीं, तो ये लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं? किस बुनियाद पे, किस भरोसे पे, किस उम्मीद पे? क्या कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इनके पीछे? इन्हें कहां से रोशनी की किरण नजर आ रही है कि हम अपनी इस दौलत को महफूज कर पाएंगे, हम इन केसेस से छुटकारा हासिल कर पाएंगे?
کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہی پچھلے دور میں ہے جب ایک آدمی صرف تیسری ٹرم کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے 18ویں ترمیم تک پر آمادہ ہو جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ پاکستان کی ریاست کو اس سے کتنا نقصان ہوگا، پاکستان کی استحکام اور یکجہتی پہ کتنا اثر پڑے گا، اور مرکز گریز طاقتوں کو اس سے کتنا حوصلہ ملے گا، ان کے قدم کتنے آگے بڑھیں گے، اور پاکستان ایک ریاست کے بجائے کئی خود مختار صوبوں کو جو وفاق کی بات نہ مانے، جیسے ابھی پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کرونا کے حوالے سے وفاق کوئی پالیسی بنانے میں بے بس نظر آتا ہے، کیونکہ صوبے کہتے ہیں کہ یہ ہماری صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے، 18ویں ترمیم ہمیں اختیار دیتی ہے، آپ کون ہیں؟ جیسے ہم چاہیں گے ہم فیس کریں گے، نپٹیں گے، جیسے چاہیں گے اقدامات اٹھائیں گے۔ تو اس طرح سے معاملات نہ تو گھروں میں چل سکتے ہیں اور نہ ہی ریاستوں میں چلتے ہیں، کسی نہ کسی کو بڑا ماننا پڑتا ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ یہ سوچنا کہ بلیک میلنگ ہوگی، یہ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں، عمران خان کی گورنمنٹ میں اور لوٹی دولت کے خلاف لوگوں کی بڑھتی ہوئی نفرت کے ماحول میں ایسا ہونا کبھی ممکن نہیں ہے۔